السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہمارا دوسرا لیسن ہے اسٹوری جس کا نام ہے 3 کوشچنز. تو پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ جو بادشاہ کا پہلا کوشچن تھا کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو بگن سم تھنگ. تو اس نے لوگوں سے رائے لینی چاہیے. تو اس بارے میں اس کو بہت ساری مختلف رائے ملی. اس چیپٹر میں اس لیسن میں ہم اس کے دوسرے کوشچن کے بارے میں پڑھیں گے. تو دوسرا کوشچن کیا تھا؟ وچ پیپل شوڈ ہی لسن ٹو. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دوسرا کوشچن تھا کہ which people should he listen to. تو اس کے جواب میں کیا آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس اپنے ممبرس ہوتے ہیں، کاؤنسلرس ہوتے ہیں. کچھ نے کہا پریسٹس ہوتے ہیں. کچھ نے کہا ڈاکٹرز کا سننا چاہیے. اور کچھ نے کہا کہ اس کے سولجرز کا، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوشچن یہی ہے کہ وچ پیپل شوڈ ہی لسن ٹو. تو بہت سارے لوگوں نے مختلف جوابات دیے. کچھ نے کہا اپنے کاؤنسلر سے، کچھ نے کہا پریسٹ سے، کچھ نے کہا ڈاکٹر سے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے سولجر سے. ٹو دی تھرڈ کوشچن سم سیڈ سائنس، ادرس چوز فائٹنگ اینڈ یٹ ادرس ریلیجس ورشپ. تو تھرڈ کوشچن کیا تھا؟ واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ فار ہم ٹو ڈو. اس کے لیے سب سے اہم چیز، اہم کام کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سائنس، کچھ لوگوں نے کہا کہ فائٹنگ، وار، جنگ، اینڈ کچھ نے کہا کہ ریلیجس ورشپ، مذہبی عبادت. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. تو جو بھی اس کو جواب ملے وہ اس سے بالکل مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے کسی کو بھی کوئی انعام نہیں دیا. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. تو hermit is a person living in solitude, especially for religious reasons. hermit وہ ایک انسان ہوتا ہے جو بالکل تنہائی میں رہتا ہے. کچھ مذہبی وجہ اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ تنہا رہتا ہے. تو بادشاہ نے کسی کا بھی جواب جب اس کو راس نہ آیا، تو اسے ٹھیک نہ لگا، تو کوئی انعام بھی کسی کو نہیں دیا. اس نے ڈیسائیڈ کیا، اب سوچ لیا کہ اب میں کسی ہرمٹ کے پاس جاؤں جو ایک اپنی دانائی اپنی دانائی کی وجہ سے بہت مشہور تھا. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. کہ hermit اکثر عام لوگوں سے ملا تھا، اس لیے وہ جنگل سے باہر کبھی نہیں نکلا تھا. تو اس لیے بادشاہ نے کیا کیا، اس نے آرڈنری عام سے کپڑے پہنے اور نکل گیا. Before he reached the hermit's hut,
The king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट हर्मिट की वो झोंपड़ी जो थी, वहाँ से पूछने से पहले ही उसने अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को दूर बिठा के रखा और वहाँ से अकेले चला. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब बादशाह इसकी झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जो ये हर्मिट जो था वो ज़मीन खोद रहा था अपनी इस झोंपड़ी के सामने. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and he has worked. He breathed as he worked, he breathed heavily. हर्मिट जो कि बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर भी था और उसने काम भी किया हुआ था, तो उसने बस बादशाह को सलाम पेश की और अपना काम कंटिन्यू रखा, जारी रखा. जो वो ज़मीन खोदने का काम कर रहा था उसने उससे जारी रखा. ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, और उसकी सांस तेज़ चढ़ रही थी क्योंकि उसने बहुत सारा काम जो किया था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. तो बादशाह ने कहा हर्मिट से कि मैं आपके पास आया हूँ, आप दाना हो, चालाक हो, तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब जानना है. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मुझे कैसे पता चले कि किसी काम का सही टाइम कौन सा है, किस वक्त में कौन सा काम करूं. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. मुझे किन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और क्या क्या ताल्लुकात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स के एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या क्या ताल्लुकात ज़्यादा ज़रूरी है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो हर्मिट ने बादशाह का सुना और जवाब में कुछ नहीं कहा, अपना काम जारी रखा. तो बादशाह ने कहा कि आप थक गए होंगे, चलो आप ये काम मुझे दे दो, अब मैं करूँगा. ओके, थैंक यू.